मुआविया, तुम्हें 2 लिबास और पेट भर के खाने से ज्यादा क्या चाहिए? अम्वाले गनीमत खलीफा और उनके मुतवल्लियों के पास क्या कर रहा है? अपनी जाती सरवत की तरक्की, इस भूखी उम्मत की खुशहाली या आबादी के लिए खर्च हो रहा है? जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस नीली छतरी के नीचे अबू ज़र गिफारी से सच्चा इंसान कोई नहीं है। कौन कह रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो खुद सादिक और अमीन है। और जामिया तिरमिज़ी में एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू ज़र गिफारी से बढ़कर कोई अहद वफा करने वाला और ज़ुहद में मेरी उम्मत में नहीं है। ये मेरी उम्मत में ईसा इब्ने मरियम की मिसल है, अबू ज़र गिफारी। और ईसा इब्ने मरियम वो हैं जिनके बारे में रवायतों में आता है कि वो दुनिया से इतने जाहिद थे कि वो बर्तन में पानी भी नहीं पीते थे। वो कहते थे ये भी दुनिया का माल है, अपने हाथों में पानी पिया करते थे। यानी दुनिया को 3 तलाकें दी हुई थी। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मेरी उम्मत में सैयदना ईसा इब्ने मरियम की मिसल ज़ुहद में अबू ज़र गिफारी हैं। नबी अलैहिस्सलाम की जितनी अहादीस दुनिया से ज़ुहद और दुनिया परस्ती की मजम्मत पे है ना, अक्सर अहादीस के रावी अबू ज़र गिफारी हैं। चूँकि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया हुआ था, तो इसलिए वो सहाबा इकराम पे जब दुनिया के ख़जाने खोल दिए गए और बाज़ असहाब और बाज़ ताबईन में उन्होंने जब दुनिया की मोहब्बत में गलबा और अय्याशी का लेवल देखा तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता था। उन्होंने तो नबी अलैहिस्सलाम की सोबत की हुई थी। वो कहते थे ये देखो यार, हम लोग तो फाके करते थे और हमारा पैगम्बर हमें यहाँ तक तालीमात देता था कि ऐ अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद को बस इतना ही रिस्क देना कि रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रहे। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में है। हत्ता कि सही बुखारी में आता है कि अबू ज़र गिफारी कहते हैं मुझे दिन याद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू ज़र वो ओहद पहाड़ देख रहे हो? तो कहते हैं मैंने ओहद पहाड़ की तरफ देखा और मैं ये सोच रहा था कि अभी मुझे आप किसी काम के सिलसिले में वहाँ भेजेंगे। दिन का वक्त था तो मैं अपने ज़हन में ये अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि कोई काम बताएंगे तो मैं ये पहुँच के वापस कितनी देर में आऊँगा। लेकिन आपने ये बात नहीं करनी थी। आपने फरमाया कि अगर ये सारा पहाड़ जो कई किलोमीटर्स पे फैला हुआ है, आज भी ओहद पहाड़ मौजूद है मदीना शरीफ में, मस्जिद नबी से भी नज़र आता है, और जो शहदाए ओहद का कब्रिस्तान है उसकी बिल्कुल बैक साइड पे कई किलोमीटर्स पे फैला हुआ, अगर ये सारा सोने का हो तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि मैं सब का सब अल्लाह की राह में फौरन शाम से पहले खैरात कर दूं। अपने पास मैं 2 या 3 दिनार ही रखूं सिर्फ, यानी जो टोटल ज़िंदगी गुजारने के लिए सब खैरात कर दूं। अब मुझे बताएं, जिन लोगों ने, ये अबू ज़र गिफारी रावी, जिन लोगों ने ये हदीसें हुजूर से सुनी हुई थी, जब वो ये देखते थे कि रोमन और पर्शियन अम्पायर के गिरने के बाद जब मुसलमानों के पास ख़जाने आए हैं और हज़रत उस्मान के दौर में लोगों के लाखों रुपए आज के वजीफ़े लग गए हैं घर बैठे, वो भी उन्हीं याशियों में पड़ गए हैं, तो उनको ये चीज़ें हज़म नहीं होती थी। तो ये शाम हिजरत कर गए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने पहले ही कहा था, अल-मुस्तदरक हाकिम में तो डिटेल मौजूद है। डिटेल्ड आपको अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में जो 4थी और 5वीं जिल्द है ना, जो उर्दू तर्जमे वाली बरेलवियों ने छापी है, वो तो सारी है ही सहाबा किराम के बारे में और डिटेल्ड हालात हैं। अबू ज़र गिफारी के बारे में भी आपको आलमोस्ट जितनी मैं हदीसें बयान कर रहा हूँ आपको मिल जाएंगी उसमें। उसमें ये हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने, यानी ये हदीस है अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद से, कि फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने कि अबू ज़र तेरा क्या हाल होगा जब तू भूसा लोगों में रह जाएगा। और आपने यूँ उंगलियाँ डाली। और अबू ज़र गिफारी का इंतकाल 32 हिजरी में हुआ है हज़रत उस्मान के दौर में। ये यानी उसमें फिर हदीस में अल्फाज हैं नबी अलैहिस्सलाम से, फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं क्या करूँ, तलवार उठा लूँ? आप फरमाया सब्र करना और अपनी ज़ुबान से तुम हक बात की तलकीन करते रहना, ठीक है? फिर आपको हाकिम में मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अनकरीब तुम्हें मदीने से निकाल दिया जाएगा। आपके साथ मेरी जिंदगी को भी इनकी जहालतों ने सर्द कर दिया है। मुझे फिर से शहर बदर करना चाहते हैं। शाम चले जाओगे वहां से भी निकाल दिया जाएगा। और सर एक बड़ी दर्दनाक हदीस है अबू ज़र गिफारी के बारे में, वो हाकिम में ही है, अल-मुस्तदरक हाकिम में। ग़ज़वा तबूक आपको पता है एक ऐसा ग़ज़वा था जिसमें जो शिरकत नहीं करेगा वो मुनाफिक डिक्लेयर होगा।
قرآن میں فتویٰ آ گیا تھا. اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی. یہ پہلا اور آخری موقع تھا, کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا, سپر پاور تھی دنیا کی, 1.5 لاکھ کی فوج لے کے کیسرے روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے. تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی اب سب نے جانا ہے, جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا, الا یہ کہ کسی کے پاس ریسورسز نہ ہو, یا کوئی مریض ہو, یا کوئی عورت ہو, یا کوئی معذور ہو. منافقین آگے بہانے کر رہے تھے, کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے. بخاری مسلم میں 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ بھی موجود ہے, وہی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے. تو کعب بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, تو کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی اپنے ان معاملات کی وجہ سے کچھ پیچھے بھی رہ گئے. تو المستدرک الحاکم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نکلے نا جب, تو نبی علیہ السلام کو آگے کوئی بتاتا تھا, کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلاں بندہ تھا نا وہ بھی کوئی نہیں آیا, پیچھے رہ گیا. تو آپ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے تھے. پھر بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں, یعنی جڑے نعرے مارتے سن اچے اچے, جدوں ایتھے کسی نے دسایا جائے کہ سر وہ تہاڈا پکا جڑا یار ہے بیلی وہ بھی کوئی نہیں جے, تو حضور علیہ السلام کو لوگ نا فیڈ بیک دیتے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے, وہ بھی نہیں آیا. اب 30,000 کے لشکر میں آپ نے کوئی ریکارڈ تو نہیں رکھا تھا, رجسٹر تھا, لیکن کدھر 30,000 بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح, یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا, وہ بھی. تو حضور علیہ السلام کہتے ٹھیک. آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا, نہیں آئے گا تو نہیں آئے. تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گیا. اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا. اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر, وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے نا جو سٹارٹ کر لیں گے آپ, اونٹ چلنے سے انکار کر دیں, کوئی کر سکتا ہے. اور سر سفر کتنا ہے, 700 کلومیٹر, 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر. آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے, سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے, پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے, جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر آپ نے سامان لادنا ہے, پانی نہیں راستے میں پینا. ریگستان میں تو کئی کلومیٹرز تک کچھ بھی نہیں ہوتا, بھوکے پیاسے مریں گے. پھر آپ قافلے سے بھی جدا ہیں. تو ابو ذر غفاری کوشش کرتے رہے کس طریقے اونٹ, اسی دوران قافلہ نکل گیا آگے, تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ لاد لیا, پیدل چل پڑے ریگستانی سفر میں. حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلا شخص آ رہا ہے جس کی پیٹھ کے اوپر بورا لدا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں, آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا, یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو. یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا. آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے, آپ کی محبت, آپ کو پتا تھا ابو ذر غفاری نہیں رہ سکتا پیچھے. تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تو ابو ذر ہو جا. تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پہچان لیا ابو ذر غفاری ہیں. تو جب ہم نے پہچان لیا نا, تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر کو دیکھو اکیلا آ رہا ہے, اکیلے ہی دنیا سے جائے گا, اور قیامت دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. دنیا سے کیا کہہ رہے گے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں, چونکہ یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے, میں بعد میں بیان کروں گا, پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں. کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری شام چلے گئے تھے, وہاں پہ چونکہ گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہے نا, کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ, ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن. تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے, اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہو نا, اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں, یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں. تو وہ کہتے تھے نہیں, یہ سب کے بارے میں ہے. اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے, طریقہ نبوت یہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نہیں جوڑ سکتے تھے, پوری زندگی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی ہے, حالانکہ خمس ملتا تھا.
खैरात कर देता। अबू ज़र गिफारी का झगड़ा यह था कि तुम तो नबी के साहब हो, तुम लोगों को यह ज़ेब ही नहीं देता कि तुम लोग इस तरह के मालात में रहो और इस तरह माल जोड़ो। तो ये माल भी खुदा का माल है, मुसलमानों का नहीं। खुदा बेनियाज है, जो कुछ है इन बंदगान खुदा का है। तो हम खुदा के बंदे नहीं? क्यों नहीं हो, तुम भी खुदा के बंदे हो, लेकिन तुमने खुदा को भुला दिया है। जरूरत से ज्यादा तुम्हारे लिए लिबास का अंबार है, तुम्हारे लिए कितने किस्म के लजीज खाने बनते हैं। मुआविया, तुम्हें 2 लिबास और पेट भर के खाने से ज्यादा क्या चाहिए? अंबाले गनीमत खलीफा और उनके मुतवल्लियों के पास क्या कर रहा है? अपनी जाती सरवत की तरक्की, इस भूखी उम्मत की खुशहाली या आबादी के लिए खर्च हो रहा है। तो अब चूंकि सीनियर से आबी थे, इनको हाथ डालना भी आसान नहीं था। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि इससे ज़्यादा सच्चा इंसान ही कोई नहीं। तो हज़रत मुआविया ने ख़त लिखा हज़रत उस्मान को कि जी इस बंदे से मेरी जान छुड़ाए ना, इसको आप वापस बुलाएं। तो हज़रत मुआविया ने जब ख़त लिखा तो हज़रत उस्मान ने इनको कहा तुम मदीना शरीफ वापस आ जाओ। मदीना शरीफ जब ये वापस आए तो सही बुखारी में आता है कि लोगों का जमघटा लग गया बुजुर्ग गिफारी के गिर्द। लोगों को पता था कि तो बड़ा यानी ज़ुहद वाला बंदा है। तो अबू ज़र गिफारी वही हदीसें सुनाया करते थे कि हुजूर ने फरमाया ये पहाड़ सोने के बराबर हो तो मैं खैरात कर दूंगा। अब लोगों का हुजूम उनके गिर्द लग गया और फिर हज़रत उस्मान ने उनको खलीफा वक्त थे बुलाया और कहा कि यार तू खुद ही मदीना शरीफ छोड़ के यहाँ से चला जा, तेरी वजह से फितना खड़ा हो रहा है। तो एक ज़बदा नामी का एक गांव था मदीना शरीफ के पास, शहर से हट के, तो वो फिर वहाँ पे हिजरत कर गए। अब देखें रिवेंज कैसा था, लोग कितने डरे हुए थे कि अबू ज़र अपनी बूढ़ा शख्स 80-90 साल का बाबा अपनी एक बुढ़िया बीवी को लेके इस उम्र में शहर बदर हो रहा है अकेला। आज नहीं आप सोच सकते किसी जगह आप अकेले जाके पड़ाव करें, किसी ब्याबान के अंदर, रेगिस्तान के अंदर। उस जमाने में आप सोच रहे, आजकल भी आप मदीना शरीफ के गिर चले जाए तो आप वहां नहीं एक रात भी नहीं गुजार सकते। तो कोई शख्स हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को सी ऑफ करने नहीं आया सिवाय हज़रत अली के, और वो भी मदीने की बाउंड्री तक आए। उनको पता था उनके स्टांस के बारे में, और हज़रत अली ने उनको जब सी ऑफ किया तो कहा कि मैं चूँकि हुक्मरान वक्त की इताअत का पाबंद हूँ, मैं मदीने की बाउंड्री से बाहर नहीं जाऊँगा। अगर मुझे कोई इस तरह का यानी हुक्म इजाज़त मिल जाती तो मैं तेरे साथ जाता। फिर ये चले गए वहाँ पे रहना शुरू हो गए। अब उस हदीस की तरफ वापस आ जाए जो फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने अकेले ही मरेगा। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी, उस हाकिम की रिवायत में आता है अबू ज़र ग़िफ़ारी की मौत का वक्त करीब आ गया, सिर्फ बीवी है पास। बीवी ने रोना शुरू कर दिया कि हज़रत आप फौत हो गए, आपको कफन कौन देगा, आपको गुस्ल कौन देगा, आपको दफनाएगा कौन, मैं औरत ज़ात क्या कर सकती हूँ। हज़रत अबू ज़र ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम से मैंने सुना था कि तू अकेला मरेगा, फिर मुसलमानों का एक काफिला वहां से गुजरेगा जो तुझे कफन दे के दफनाएगा और जनाजा भी पड़ेगा। तूने फिक्र नहीं करनी, जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को चौराहे पे रख देना, गुजरगाह पे, जो यानी मदीना की तरफ रास्ता आता था गांव एरिया से गुजर के। अल्लाह मेरा बंदोबस्त कर देगा। वही हुआ कि उनके मरने के बाद मुसलमानों का एक काफिला दूर से आ रहा था। तो उसी मुस्तक़िल हाकिम की हदीस में आता है कि सर काफिला भी सुने फिर कौन है, अब्दुल्ला इब्न मसूद। अबू ज़र ग़िफ़ारी भी ज़ुहद के इमाम, इब्न मसूद भी ज़ुहद के इमाम, अबू दरदा भी ज़ुहद के इमाम।
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ رکے، ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا بی بی کیا ہوا؟ ان کا میرا خامند مر گیا ہے۔ ان کا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری۔ عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی، چیخ ماری انہوں نے۔ ان کا واہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ، دنیا سے بھی اکیلا جائے گا، اور قیامت والے دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا۔ یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے نا، ہر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں۔ ایک یہ جو مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے؟ ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ کدھر ہے؟ جو اس روئے ارض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی مزار نہیں ہے۔ غریب المتنی میں مرا ہے، اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہے، ایک ریگستان میں اکیلی قبر ہے، اس قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا، اس پہ کوئی مزار بھی نہیں ہے، اور قیامت دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک وہاں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا۔ ظاہر نبی علیہ السلام کی یہ بھی خبر ہے، تو کیا وہ ناکام ہو گیا ہے؟ اگر مزارات ہی دلیل ہیں کامیابی کی، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو غسل دیا، کفن دیا اور دفنا دیا۔ یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو المستدرک الحاکم میں مل جائیں گی۔ سر لوگ مجمع میں مرتے ہیں، ان کو یاد کوئی نہیں کرتا، اور ابو ذر غفاری کو آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے، ہم بھی یاد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔